अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लिस्सबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफ़ूर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िससुल कुरान के इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आज हम कौम सबा की नाशुक्री की दास्तान को समझेंगे। अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत इस कौम के नाम से मंसूब की है, सूरह सबा। और अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के दूसरे रुकू में आयात 15 ta 21 में कौम सबा की नाशुक्री का ज़िक्र किया है। ये कौम सबा ये 1100 कबल मसीह से लेकर 115 कबल मसीह तक इनका ज़माना रहा। इनको उरूज हासिल हुआ 950 कबल मसीह में, उस वक्त जबकि इनकी मलका बिल्कीस, जिसका नाम तारीख़ में आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और ईमान लाने की वजह से अल्लाह ताला ने फिर इस कौम पर अपनी नेमतों की फरावानी कर दी। इनकी नेमतें कई एतबारात से थीं। एक, अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें रफ्ता रफ्ता बड़ा उरूज दिया। यमन के मशरक़ी हिस्से से इनकी हुकूमत का आगाज़ हुआ और रफ्ता रफ्ता फतूहात के बाद ये अफ्रीका तक पहुंच गए और हफ्शा के बड़े इलाके पर भी इनकी अमलदारी हो गई। और उसके साथ साथ ये अरब के शुमाली हिस्से में तक भी इनकी हुकूमत चली गई और मदियन के इलाके तक भी इनकी अमलदारी थी। ये तो उनकी रियासत की शान व शौकत थी। मज़ीद ये कि तिजारत के हवाले से इनको ये सहूलत मैसर थी कि यमन से लेके और शाम तक की जो तिजारती शाहरा थी उस पर इनकी इजारादारी थी। कदीम ज़माने से सिलसिला रहा कि हिंदुस्तान से और चीन से बहरी रास्ते के ज़रिए से सामान तिजारत आता था यमन की बंदरगाह पर। वहाँ से कौम सबा वो सामान लेती थी और उसको लेकर चलती थी शुमाल की तरफ। मरकज़ था हिजाज़ तक आती थी और उसके बाद हिजाज से आगे फिर वो जाते थे शाम तक, और फिर शाम और फ़लस्तीन के साहिल पर सामान तिजारत आता था यूरोप से। वहाँ से वो सामान लेते थे और फिर वापस लेकर चलते थे वो यमन तक। तो गोया हिंदुस्तान, चीन और यूरोप के दरमियान तिजारत का पूरा रास्ता, उस पर इनकी इजारादारी थी। और रास्ते में भी ममालिक का सामान यही थे जो कि लोगों तक पहुँचाते थे। इन्होंने यूँ भी किया था कि इस शाहरा जो तिजारत की थी उसके दोनों तरफ बड़े खूबसूरत दरख्त लगा दिए थे, जिसकी वजह से सफ़र बड़ा आरामदेह था। मज़ीद ये किया था कि इस शाहरा के साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर इन्होंने बस्तियां बना दी थीं, ताकि जब भी कोई काफ़िला चले तो हर थोड़े फासले पर उसे क़याम के लिए सहूलियात मिल जाएँ, उसे ग़िज़ा के हवाले से, पानी के हवाले से, दवाओं के हवाले से सहूलियात मिल जाएँ। तो गोया सफ़र इंतहाई आरामदेह था। ये तो मामला था इनकी तिजारत का। फिर जिस इलाके पर इनकी अमलदारी थी वहाँ पर सोने और जौहरात की कानें थीं, उसकी वजह से भी इनकी खुशहाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर ज़राअत के हवाले से इन पर अल्लाह का ख़ास करम हुआ। इन्होंने देखा कि जो बारिशों का पानी है ये सहरा में आने के बाद ज़ाया हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने इनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि इन्होंने फिर पहाड़ों के दरमियान पानी के स्टोरेज के लिए बंद बनाना शुरू किए। इस कौम ने तकरीबन 100 के करीब पानी के बंद बनाए। पहाड़ों के दरमियान जो पथरीला इलाका है वहाँ पर ये पानी को जमा कर लेते थे और उसके बाद उस पानी को ज़रूरत के मुताबिक अपने बागात और अपनी ज़राअत उसके लिए इस्तेमाल करते थे। जो सबसे बड़ा बंद था वो सद्दे मारिब कहलाता है। इनका दारुल खिलाफा मारिब शहर था, उसके करीब इन्होंने एक बहुत बड़ा बंद बनाया था कि जिसकी
चौड़ाई तकरीबन 50 फीट थी और जिसकी ऊंचाई तकरीबन 150 फीट थी। बहुत शानदार बंद था और उसमें फिर कई सतह के ऊपर खिड़कियां थीं ताकि जहां से चाहें ये जितना पानी चाहें उस बंद से निकाल कर अपनी खेतियों को दें। सद्दे मारिफ के तकरीबन अतराफ में 300 मुरब्बा मील तक इस बंद की वजह से आबपाशी होती थी और बड़े भरपूर जो है वो बागात उस इलाके में फिर मौजूद थे, सरसब्ज़ व शादाब, इस पानी की फरावानी की वजह से। मौरखीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि इस कदर फलों की फरावानी थी कि अगर एक खातून अपने सर पर खाली टोकरी रखकर अगर गुजर जाती थी बागात से तो इतना फल गिरता था कि गिरे हुए फलों से उसकी टोकरी भर जाती थी। ये अल्लाह तबारक व तआला की इन पर नेमत थी। शाम की तरफ जाने की वजह से बनी इसराइल के अंबिया का इनके साथ राब्ता था और बनी इसराइल के अंबिया ये महसूस कर रहे थे कि इस कौम पर जो अल्लाह ताला की इतनी इनायतें हैं, ज़राअत के एतबार से भी, तिजारत के एतबार से भी, माली खुशहाली के एतबार से भी, लेकिन ये कौम रफ्ता रफ्ता अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करती जा रही है, अयाशी में मुब्तला हो गई है। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। इनकी कैफियत ये है, इन्हें ऐश में याद खुदा से गफलत हो गई है। तो अंबिया इकराम इन्हें बहुत समझाते थे। रवायात में आता है कोई 13 अंबिया इकराम हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में इनकी इस्लाह की कोशिश करते रहे, लेकिन इन बदनसीबों ने इस्लाह कबूल नहीं की। रफ्ता रफ्ता इनकी ऐश व इशरत, इनकी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से गफलत, इनकी नाशुक्री, इनकी नाफरमानियाँ वो बढ़ती चली गई। तो फिर बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला का इन पर अजाब आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे तो जान लो कि जो मेरा अजाब है वो बड़ा शदीद है, वो बड़ा सख्त है। इन पर अल्लाह ताला की तरफ सख्त अजाब आया और बड़ी तबाही आई। और उसके बाद वो सरज़मीन कि जहाँ पर सरसब्ज़ो शादाब दरख्त थे, जहाँ पर फलों की कसरत थी, सैलाब आने की वजह से वो सारे बागात तो तबाह हो गए। और उसके बाद फिर उस ज़मीन से कुछ झाड़ और झनकार निकला, कुछ झाओ के दरख्त निकले, कुछ कड़वी बेरियों के दरख्त निकले, और वो इलाका जो पहले बड़ा बारौनक था अब एक अजीब किस्म के वीराने का मंजर पेश कर रहा था। ये है नाशुक्री का अंजाम। जहाँ तक इनकी तिजारत का ताल्लुक़ है, उस हवाले से भी नाशुक्री की। इन्होंने कहा कि हम जो सफ़र करते हैं तिजारत का, हमें इस सफ़र में कतन मज़ा नहीं आता, कोई एडवेंचर है ही नहीं। हम थोड़ा सा सफ़र करते हैं तो उसके बाद कोई बस्ती आ जाती है जहाँ से हमें अपने आराम के लिए या ज़रूरत के लिए हर शय मिल जाती है। तो नो रिस्क नो गेम, जैसे आज कहा जाता है, कोई रिस्क है ही नहीं। इन्होंने खुद ही कहने लगे कि ऐ अल्लाह हमारे जो ये असफ़ार हैं इनकी मंजिलों में दूरी पैदा कर दे, ताकि कोई एडवेंचर तो हो, आज की इस्तिलाह में कोई मज़ा तो आए सफ़र का। मुकाबले के बाद है जीत का मज़ा कहा जाता है, तो कोई मुकाबला तो हो, कोई मज़ा तो आए, कोई तकलीफ़ तो आए। ये थी इनकी नाशुक्री। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस हवाले से भी इन्हें तिजारत के फ़ायदों से भी महरूम कर दिया। और रूमी जो बड़े अरसे से ये चाह रहे थे कि ये जो तिजारत है यमन से लेके शाम तक, और बल्कि यूँ कहिए कि हिंदुस्तान और चीन के माल की और यूरोप के माल की जो एक्सचेंज है, ये सारी की सारी शाहराह हमारी दस्तरस में आ जाए। लेकिन वो जानते थे कि बड़ा लंबा रास्ता है, रास्ते में अरब हैं और अरबों से हमें ख़तरात रहेंगे। वो कभी भी हमें सुकून के साथ पुरअमन अंदाज से ये काम नहीं करने देंगे। लिहाजा उन्होंने ये किया कि उन्होंने पहले शाम पर कब्ज़ा किया, फिर मिस्र पे कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने फिर बहरी रास्तों को इख्तियार किया। बहरी रास्तों के ज़रिए से वो सामान तिजारत यमन की तरफ भी लाने लगे और बहरी रास्तों के ज़रिए से शाम तक भी माल पहुँचाने लगे।
اس کی وجہ سے ان کی تجارت بھی بیٹھ گئی اور تجارت کے حوالے سے بھی یہ کمزور ہوئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشکری کی سزا کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں لیکن وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ قوم سبا کا یہ ہوا برا انجام، کس وجہ سے کہ اللہ نے ان پر عنایات کی تھیں لیکن وہی کیفیت پیدا ہوئی کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں پر بہت فضل کرتا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کرتی۔ قوم سبا کی اس ناشکری کی سزا کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح بیان ہوا ابھی سمجھتے ہیں، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم سورہ سبا کی روشنی میں قوم سبا کی ناشکری کی سزا کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات بیان کی گئی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشکری کا عذاب آیا، ایک بہت بڑا بند ٹوٹا، سیلاب آیا جس سے ان کی آبادیاں تباہ ہوئیں، زراعت تباہ ہوئی اور تجارت کے حوالے سے بھی ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے وہ تجارت ان کے ہاتھوں سے نکال کر رومیوں کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی وجہ سے یہ تجارت کے حوالے سے بھی انتہائی مشکلات کا شکار ہوئے۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی آبادیوں میں ایک نشانی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات کے سلسلے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی ایک بڑی سیدھی شاہراہ تھی جسے اللہ نے امام مبین بھی کہا ہے سورہ ہجر میں، جو کہ چلتی تھی شاہراہ، وہ چلتی تھی یمن سے اور شام تک۔ اس سیدھی شاہراہ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف بڑے خوبصورت سرسبز و شاداب باغات کا سلسلہ تھا، جنتان یمینی و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ حکم یہ تھا اللہ کا جو ان تک انبیاء کے ذریعے سے پہنچا تھا کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ امام راغبی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے 3 درجے بتائے ہیں، شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجوارح۔ دل کی گہرائیوں میں یہ احساس ہو کہ جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے حصول میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملا ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی دین ہے، اسی کا فضل ہے۔ پھر شکر باللسان، کہ زبان سے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا رہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اور اس کے بعد شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ آج ہمارا عجیب معاملہ ہے، ہم ایک طرف زبان سے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے بہت مال و دولت دی ہے، لیکن اسی مال و دولت میں اسراف کرتے ہیں، اسی مال و دولت سے بیہودہ قسم کے فیشن، بیہودہ قسم کی تفریحات، بیہودہ قسم کی رسومات بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کھاؤ اپنے رب کی نعمتوں میں سے، اپنے رب کے رزق میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، تمہارے شہر بڑے پاکیزہ شہر ہیں اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور۔ فاعرضوا، لیکن بدقسمتی ان کی کہ انہوں نے اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شکر نہیں کیا، ناشکری کی۔ فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے کبھی بارش چھوڑ دیتا تھا تند و تیز، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیز ہوا چھوڑ دیتا تھا جیسے کہ قوم عاد پر چھوڑ دی تھی، اسی طریقے پر ان پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا سیل العرم، عرم کا سیلاب۔
ارم بھی ان کا ایک شہر تھا یمن میں. فرمایا کہ ہم نے ان پہ چھوڑ دیا سیل الارم، ارم کا سیلاب. وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل. اور ہم نے ان کے سرسبز و شاداب باغات کو بدل دیا ایسے باغات سے جن میں کہ اب ایک کڑوے کسیلے پھل پیدا ہو رہے ہیں، جھاؤ پیدا ہو رہا ہے، اور تھوڑی بہت بیریاں پیدا ہو رہی ہیں. ذالک جزاؤہم بما کفروا، یہ سزا ملی ان کو ان کی کفران نعمت، ان کی ناشکری کی وجہ سے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور جو ناشکرے ہیں ہم انہیں اور کیا سزا دیں، ناشکروں کی یہی سزا ہے. یہ تو معاملہ ہوا ادرور قرآن مجید ان کی زراعت کی بربادی کا. اور اس کے بعد جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان جس پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام کیا ہے، رحمت کی ہے، کرم کیا ہے، یعنی فلسطین کی بستی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کی اور فلسطین کی بستی کے درمیان ہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنا دی تاکہ ان کو تجارت کے سفر میں سہولت رہے. اور وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے بڑی مناسب اور عمدہ منزلیں طے کر دی تھیں کہ بس تھوڑے سے سفر کے بعد اگلی منزل آ جاتی تھی. لہذا سفر کے حوالے سے کوئی خطرات، کوئی پریشانیاں، کوئی رسک وہ نہیں رہتا تھا. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ.